Sir, giusig anak. Paminawa. Paminawa. Nagiusig, paminawa. Paminawa anak. Nagiusig. Kisa ka to giusig nilang joker anak? Wala ni tingog na sambak ko anak. Naunsa gud to anak. Naminaw ta kasi nagiusig nilang kuan anak. Kasi giusig nilang atibuki nimo anak. Upo anak, murag na itaw des pikas anak. Upo anak. Giusig man nilang atibuki nimo anak. Imong gipaminaw og maayo anak. Upo anak. Say good morning anak. Humana man kog upload anak. Say good morning to you viewers anak. Ina guys, good morning. Happy Saturday. So, nandito po kami sa loob ng tindahan pa din guys. Yan. Dito po muna kami magtatambay guys habang naghihintay ng customer. So, wala pa man dumating na customer guys. So, magbibideo muna kami ni Papi. So, good morning everyone. Kumusta po ang inyong morning guys? Ito po si Papi, mayroong iniisip. Sa imong gihuna-huna anak? Ha? Sa imong gihuna-huna oy? Papi, igutom na ang anak? Nagisudla na tag ka ng mga mangatay des tindahan anak. Opo anak, guba naman na tanang bongbong na to anak. Sudla na tang ungo sa tindahan anak. Opo anak, guba na gid tanan anak. Saon man na anak, napamantay bayranan anak. Naguol ka anak? Ha? Bless mama be, di maguol. Taga Santo, kalias ginawa kong anak nga gwapo, nga murag anak sa Amerikano, nga buotan kayo si Papi ko. Sige mo lang ni katok. Nagdamgo ba kagabi anak? Kita kay nako anak. Opo anak, nagdamgo ka anak. Say good morning to your viewers anak. Say hello, say thank you. Ina guys, mayong buntag. Langas kaing bakho guys. Sakit akong ulo guys. Sakit ang ulo ni Mama Lisa guys. Kaya wa kainom og tambal si Mama Lisa guys. Naguol ko guys. Kaya wa na tambal si Mama Lisa guys. Upo guys. Wa na tambal si Mama Lisa guys oy. Saon na malani guys. Wala magitambal si Mama Lisa. Naguol ko guys. Ingon ni Papi. Say good morning to your viewers. Sige na, say good morning anak. Ayaw anak. Say good morning ina guys. Limpyo kay kung tiil guys. Ko ni gawas kahapon guys. Oy. Diha ra ko kutob sa hagdan guys. Nangihi guys. Nibalik ko dayon sa sud guys kay kusog king uwan guys. Ingon ni Papi nga arti kaayo. Arti ni oy. Sus, artihan ni bata ha. Dinigan na mo tunog og lapok. Pero nga tustunaan tunlo. Yan po mga palangga. Dito pa din kami sa loob ng tindahan guys. Wala pang customer na dumating. Yan, umiinit na po ang labas guys oh. So, imagine na mga palangga, 5 days umuulan. So, kahapon ang pinakalakas na ulan guys. So, ayan, this is Papi's update for today's episode. Happy weekend, happy Saturday, and mag-ingat po tayo palagi guys, magdasal. Yan po ang ating tanging dasal lang po ang kailangan natin araw-araw guys. Thank you for watching everyone. To all my viewers and subscribers, thank you. Thank you for always supporting our Papi and si Papi guys oh. May iniisip, may pinakikinggan siguro ito guys.